निजर माँ मैट जन्म मैट के छाड़ी जेन लोग मैंने पलै जाइछन दुरिया दुरिया हो जाइछन से माने जेते चाहले भी जेते पैसा पाइले भी से माने केबे आ गुटे हो पारबे केबे तांकर देखा हो पारबा से माने केबे भेट हेबे केबे कथा हो पारबे तांकर जेन संपर्कटा थिला सेटा सबुदिन लगे मिसिगला से माने जेन भी रहबे घरटे बनैकर रहबे सिना किंतु आउ सांग साथी नहीं मिलन से जहाँ स्मृति तांकर छुआ दिनर किछि भी नहीं मिले निजर खुशी बोलबार जिनिस सब किछि भांगी चुरमार हो गला पूरा गछे केते फल अच्छे देखुन थोड़े देखुन कमला पूरा हाय सांग मैंने केनता अच्छा आशा करूँ समस्ते बोलते मुझे भी भल अच्छे आ गए फिर नुआ भिडियो नहीं आसन लगे देखी पारे यहाँ हूँ प्राय जापारे आपण मैंने यहाँ हूँ लोअर सुक्तेल डैम से डैम भितर एका हे देखुन चारिआडे पैन एका हे मोर देखी पारे मुझे केन जगार अच्छे आपण मन के कहमी ए देखी पारे यहाँ देखुन रास्ता यहाँ दिशा देखु पूरा रास्ता यहाँ हूँ लास्ट यहाँ तार मैंने वर्षा एत दूर पैन पलि आलान बुड़लान आर यहाँ जेन बाट जाइए बिजापाटी के जीवा आगे टे गाँ अच्छे गाँ बोले गाँ किसी न देखी पारे आपण मैंने आगे देखमा खाली लाइन खुमा अच्छे घर द्वारा चिन्हा बना अच्छे बाकी तो घर सब भांगी सारा लोग मैंने इाड़े साड़े पलि सारे न आउ किसी भी नहीं न खाली तो चिन्हा बना खाली देखबार लगे मिलवा देखुन चारिआडे पैन ही पैन हो गलान वर्षा सब बुड़ी गलान चलन जीमा बिजापाटी के आम वीडियो भल लगला वीडियो के लाइक आउ शेयर करबे निजर सांग मान संगे आउ चैनल के सब्सक्राइब करवा लगे नहीं भूलबे आगे बहुत सुंदर सुंदर वीडियो मने आबा चलून देखमा देखुन इटा बिजापाटी जीवा यहाँ जेन रास्ता जाऊला केन गाँ जीवा तो नहीं जानी देखुन पूरा बंद हो सारा न तो आगे जीमा जाऊँ देखुन थोड़े पचाड़ू यहाँ हूँ डैम ऊपर साइड पूरा बहुत दूर तक पैन गलान देखी पारे यहाँ गोटे गाँटे देखुन जूम कर देखो देखी हे बोले देखुन डोंगरी भितर केतरा घर भी अच्छे अधा भंगा हो सारान तेणु प्राय पाखापाखि कहवा गले 1.5 किलोमीटर पाखापाखि हेबा डैम टिकिया दिशु तुम देखुन बहुत दूरिया अच्छे यहाँ जीवा बिजापाटी के बिजापाटी बंशरपाली डुंगरीपाली रास्ता यहाँ चलन जीमा बिजापाटी काଣା काଣା अच्छे देखमा बिल्कुल देखी पारे आके पाखे लोग बा किए भी नहीं न मौसम भी केनता हो देखुन पूरा चारिआडे पूरा कला बादल केतेले वर्षा हवा केतेले डैम पूरी जीवा किए कही नहीं पारे देखुन यहाँ जेन रास्ता देखुनी हे रास्ता के यहाँ जाइए आटा जीवा बंशरपाली आड़े यहाँ प्राय गाँ भितर अच्छा देखुन यहाँ नलकूँ आड़े थिला देखुन घर द्वार मैंने सब भांगी जाइए देखुन यहाँ हूँ गाँ भीतर देखी पारे यहाँ होम स्टे भी थिला यहाँ छक होते हाँ यहाँ छक थिला देखुन आपण मैंने देखी पारे यहाँ तुलसी चौराटे भी अच्छे देखुन देखुन घर द्वार मैंने सब भांगी देखुन यहाँ हूँ बिजापाटी खाली साखी अच्छे बोले खाली बिजापाटी रही लाइन खमा घर द्वार इटा माने खाली नहीं तो किसी भी नहीं न देखो सब माटी रे मिसी सारान यहाँ भी गलीटे थिला देखुन यहाँ घर द्वार मैंने अच्छे देखुन थिला आगर सब भांगी जाइए आर कहवा गले पूरा प्राय सबू जगार अमृत मुड़ा गज मैंने अच्छे देखी पारे देखुन घर द्वार मैंने केनता भांगी चुरी कर सब माटी रे मिसी सारान कहवा गले हे तो गाँ भी पूरा जंगल भितर थिला भलिया लगे गछ फुट हो जाइए कि गाँ लोग पलाला पर एत है कि जाने बाकी सब आड़े एंता देखा जाए देखुन यहाँ हूँ बिजापाटी गाँ देखी पारे लाइन खुमा मैंने अच्छे इटा ही साखिया नहीं गाँव बाकी सब माटी मिसिक यहाँ हो गलान आ किसी भी चिन्हा
ନାଇଁ ନ କହିବାଇ ଗଲେ ଏଇ ଗାଁର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ନିଜର ମା ମାଏଟ୍ ଜନ୍ମ ମାଏଟ୍କେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲାବାର୍ଟା ସହଜ କଥାଟେ ନାଇଁ ହସେ, ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏ। ଆଜି ଏମାନେ ଜାଗାରେ କିଏ ନଥିବେ କାଣା କରୁଥିବେ କାହାରେ ଠିକଣା ନାଇଁ ନ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଥିଲା, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଘର ଥିଲା। କିଏ ନିଜର ସପନ ନିଜର ସବୁ କମାନି ଧମାନି ନିଜର ଜନ୍ମରୁ ଯେନ୍ ସପନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ନିଜେ ଘର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲେ ସେଟା ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସପନଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଛେ। ଯେ ଯେତେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ବି କିଛି ବି ନାଇଁନ। ହୁଏତ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ପଇସା ସହାୟତା ପାଇଥିବେ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେନ୍ ସପନ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ସପନକେ ପୁରା କରିନି ହୁଏ। ହେନ୍ତା ଭଳିଆ କଥା ଏ। ପଇସାରେ ସବୁ କିଛି ଘିନି ନି ହୁଏ। ଲୋକ କହେସନ୍ ବହୁତ ପଇସା ମିଳିଛେ, ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ପାଇଛନ୍ ବୋଲସନ୍। ଦେଖୁନ୍ ଆଜି ବି ଦେଖୁନ୍ ଲେମ୍ବୁ ଗଛଟେ କେତେ ବଡ଼ଟା ଅଛି ଦେଖୁନ୍, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଜାପାଟି ଗାଁ। ଘର ଦ୍ୱାର ମାନେ ସବୁ ମାଟି ମିଶିଗଲାନ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଥର ମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ, ନିଜର ଘରକେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ସଜେଇଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ସିଲେଟ ପଥର ଯାକ ପଡ଼ିଛେ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରଖିକିରି ମାଟିରେ ମିଶି ଯାଇଛେ। ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ନିଜର ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିକିରି ଲୋକମାନେ ସବୁ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍। ଆଉ ଘର ବୋଲିକିରି କିଛି ନାଇଁନ। ଦେଖୁନ୍ ସବୁ ମାଟି ମିଶିଗଲାନ। ଖାଲି ଚିହ୍ନା ଅଛେ ତ ସେ ଘରର ଇଟ୍ ମାନେ ଅଛେ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ବି ନାଇଁନ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ପ୍ୟାନ୍ ଭିତରେ ରହିଯିବା ଏଇ ଗାଁଟା, ବୁଡ଼ିଯିବା। ଆଉ ଚିହ୍ନା ବି ନାଇଁ ଦିଶେନ। ଲୋକ ଆସିକିରି ଦେଖିଲେ ବି ବହୁତ ଦୂରିଆଣୁ ଦେଖିବେ ଯେ କହିବେ ଯେ ଦେଖରେ ସେଟା ମୋର୍ ଗାଁ ଥିଲା, ସେନ ମୋର୍ ଘର ଥିଲା, ସେନ ମୋର୍ କ୍ଷେତ ଥିଲା, ସେନ ମୋର୍ ଖଲା ଥିଲା, ସେନ ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ସେନ ଛୋଟ ଦିନୁ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିନୁ, ସେନ ଗାଧୁଥିନୁ, ସେନ ବସୁଥିନୁ, ସେନ ଉଠୁଥିନୁ। ଦୂରିଆଣୁ ଥିକିରି ସବୁ ନଜର କରିଲେ ବି ସେ ଜିନିଷଟା ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ନାଇଁ ମିଲେନ। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଯେନ୍ମାନେ ନିଜର ମା ବାପା ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଏଟ୍ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଗାଁର ଲୋକେ ଯେତେ ନିଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା କି କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ବା ସେ କଥା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନ୍। ପଇସା ଗୋଟେ କାଁ ଜିନିଷ ଏ, ଯାଇକିରି ପଇସା ମିଳିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଘରଟେ ବନେଇକରି ରହିବେ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଲୋକ ପାଇବେ କେଁ, ନିଜର ଜମିନ ପାଇବେ କେଁ, ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇବେ କେଁ, ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟି ପାଇବେ କେଁ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଇବେ କେଁ, ନିଜର ସ୍କୁଲ ପାଇବେ କେଁ, ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସାନରୁ ଛୋଟ ହେଇକରି ବଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଜାଗା ପାଇପାରବେ କେଁ, ସେ ଖୁସି ପାଇପାରବେ କେଁ, ସେ ଲୋକଙ୍କର ସାথে ମିଳାମିଶା ପାଇପାରବେ କେଁ। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନୂଆଖାଇ ହେଲେ ଗୋଟେ ଠାନେ, ଦଶହରା ହେଲେ ଗୋଟେ ଠାନେ, କରମସାନି ହେଲେ ଗୋଟେ ଠାନେ, ଦଶହରା ହେଲେ ସବୁବେଲେ ଯେନ୍ ପୂଜା ପାଠଟେ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଠାନେ ରହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଠାନେ ମିଶୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଠାନେ ଉଠୁଥିଲେ, ସବୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆଉ ନାଇଁ ମିଲେନ। ତ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଜ ବି ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖକେ ସ୍ୱର କଲେ ଆଖିନୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼୍ସି। ଲୋକ କହେସନ୍ ପଇସା ମିଳିଛେ, ପଇସାରେ କିଛି ନାଇଁନ। ଦେଖୁନ୍ ଥରେ ଯଦି ନିଜର ଘର ନିଜର ସାଙ୍ଗେ ଯଦି ଏନ୍ତା ହେଇଥିତା ବୋଇଲେ ଆପଣମାନେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ତା। ଆଉ ଇ କଥାକେ ଥରେ ବିଚାର କରୁନ୍, କେତେ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ନିଜର ଘର ନିଜର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିକିରି ସବୁ ବେଘର ହେଇଯାଇଛନ୍। ଏମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରଦ ଯେତେ ହେଇଛେ ସାୟଦ ଇ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ପରେ, ପ୍ୟାନ୍ ପୁର୍ଲା ପରେ କେ ଜାନେ ସେତେ ଖୁସି ଲୋକକେ ମିଲବା କି ନାଇଁ, ସେତେ ଲୋକ ତାର ମାନେ ତାର ଲାଭ ପାଇପାରବେ କି ନିଜେ କେ ଜାନେ। ଯେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛେ ଯେ ସେଟା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣା ପଡ଼ବା। ସେଥିର୍ ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏ। ଦେଖୁନ୍ କିଛି ବି ନାଇଁ ନ ଦେଖ୍ବାଇ ଗଲେ, ଖାଲି ଘରର ଇଟା ଅଛେ, ଗଛ ଖୁଟ ଅଛେ, ବାକି ସବୁ କିଛି ମାଟିରେ ମିଶି ସାରିଲାନ। ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ହଉଛି ଗାଁ ଖୋଇ, ଇଟା ଯେନ୍ ଆସୁଥିଲା ରାସ୍ତା, ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାନ। ଆର୍ ଇଆଡ଼େ ଯିମା ବୋଲେ ବଂଶର ପାଲିକେ ଯିମା, ଡୁଙ୍ଗରି ପାଲିକେ ଯିମା। ଦେଖୁନ୍ ନିଜର ମା ମାଏଟ୍ ଜନ୍ମ ମାଏଟ୍କେ ଛାଡ଼ିକିରି ଯେନ୍ ଲୋକମାନେ ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍, ଦୂରିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେମାନେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଯେତେ ପଇସା ପାଇଲେ ବି ସେମାନେ କେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରବେ, କେବେ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଇପାରବା, ସେମାନେ କେବେ ଭେଟ ହେବେ, କେବେ କଥା ହେଇପାରବେ। ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ସମ୍ପର୍କଟା ଥିଲା ସେଟା ସବୁଦିନ ଲାଗି ମିଶିଗଲା। ସେମାନେ ଯେନ୍ ବି ରହିବେ ଘରଟେ ବନେଇକରି ରହିବେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥି ନାଇଁ ମିଲନ୍। ସେ ଯାହା ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କର ଛୁଆ ଦିନର କିଛି ବି ନାଇଁ ମିଲେ।
निजर खुशी बोलबार जिनिस सब किसी भांगी चुरमार हो गला। खाली घर दुआरटे जे पैसा पाइले बोले कि घर दुआरटे जमीन बाड़ी घिनिक रहे इटा ही न बाकी सब किसी तकर सब माटी मिसी सारान। देखुन आज भी देखिपे देखुन तुलसी गछ साखी होकर अच्छे बीजापाटीर आपण मन के लोअर सुक्तेल डैम जिते गाँ अच्छे जिते बुड़ी छे जिते वर्तमान अच्छे सबुथिनर वीडियो आपण मन सामने आनमु देखामु। से लगे वीडियो जब भल लगे आम वीडियो के निश्चित भाव लाइक करबे और सांग मान के शेयर करबे आ जनता कले भी चैनल के सब्सक्राइब करबे। देखी पारे इटा हो बीजापाटीर से गाँ जेनटा कि माटी मिसी सारान। मोर पचाड़े केड़े सुंदर मुनगा गछटे अच्छे देखुन। এটা দেখুন কেড়ে সুন্দর হয়েছে মুনগা গছটে। মুনগা শাক পুরা মস্ত হয়েছে। নেবার লাগে তো ইচ্ছা লাগুছে বাকি এতকি দূরে আনি কেনতা করে ধরিকি জিমা। দেখুন পুরা কেড়ে সুন্দর হয়েছে পুরা শাক। এটা হচ্ছে গাঁ খোল। দেখুন এটা হচ্ছে সেই গাঁ খোল बीजापाटीर जेन के दिन लोग मैंने रोते बुलूले खेलुले। इटा तार छड़ा किसी भी चिन्ह नहीं न ये गाँ छाने गोटे गाँटे थिला बोली देखुन कंक्रीट रास्ता जना पड़े। आर तार संगे संगे देखुन केड़े सुंदर इटा मुतमुड़ा गछटे भी अच्छे। आर तार संगे कमला गछटे देखुन केनता फली छे खाली थरे आपण माने देखुन पूरा केते फली छे देखुन खाली पूरा गछे केते फल अच्छे देखुन थरे देखुन कमला पूरा हेले आ 2 दिन गले सब इटा पैन भितर पूरा बुड़ी जावा। देखुन केनता फली छे देखुन थरे किए खाबार लगे लोग ना ही कहार हाथ भी नहीं पे क्या बोले सब आ 2 दिन गले पैन भितर रही जावा पैन भितर बुड़ी जावा आ किसी भी नहीं मिले न। केड़े सुंदर है देखुन आपण मन के लोअर सुक्तेल डैम जिते गाँ अच्छे जिते बुड़ी छे जिते वर्तमान अच्छे सबुथिनर वीडियो आपण मन सामने आनमु देखामु। से लगे वीडियो जब भल लगे आम वीडियो के निश्चित भाव लाइक करबे और सांग मान के शेयर करबे आ जनता कले भी चैनल के सब्सक्राइब करबे नहीं भूलबे। रखुचु आ गोटे फिर नुआ वीडियो रे फिर देखा हवा। नमस्कार।